हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। केनता अछन आपण माने? आमे भी सब भल अछु। इटा अछु आमे मेडिकल आज जबा हमर छुट्टी 8 दिन बाद कानी कि मोर सीएससी थिसी। इटा आमे घर के जिसु बेले हमर वेलकम केनता हेसी देखु। बजा गजा बजे कि पूरा आमे अछु कार भितरे, हमके कहीं नहीं देखबार। ताकर नचा डेगा पटका फुटकी ताकर चाली छेन। इटा सब हमर तार दादा दीदी तार भाई दादू आमर बस्तीर छुआ माने इटा सब नचा डेगा ताकर चाली छे। इटा होचन तार दादू बाबूर बापार बापा। एडा नाचुथुसन मन के मन ताकर सबे एंजॉय करूथुसन कोन। एले माने एरिया लोग जेतकी थिसन कि सबे आसन। केंदी बजा गजा बाजू छे रे कहि क्रिया आसन। हेले इटा बरातीटे आसुचे, बहुत बड़ बरातीटे बसन कान कि 2-3 घंटाटे पूरा कंटिन्यू बाजी छे। आ इटा होचे तार मामी। इटा घर के आला बेले इटा वेलकम करथुसन तार। এটা তার বড় মা ধরতেছন, তো এটা তার মামি না সিমি অছন। সে তো রাধে দেখো সে কলিয়া শালটা ওড়িকিরি আইদি তাহাকর খুশি মতে কেহি পচরাবানি। এটা তার গোড় গুড়া ধুই ধুয়াকিরি তাকে নৌথুছন। এটা তাকে নচা ডেগা চালিছে। আমি ঘরে অছু বাড়ছুমে। আমার পূজা পাঠ সেদি মানে গোড় ধুতুছন বাবু রাও ঘরকে নৌতুছন। আইদি তাহাকর নচা ডেগা চালিথিছি না। এটা হচ্ছে আমার রোডটা দেখো। এটা তার বড় বাপা হোয়াইট গেঞ্জি রে। আর এটা সব তাহাকর। এটা হচ্ছেন তার দাদা। এটা আমার বস্তির ছুয়া মানে হেটা भी হচ্ছে তার দাদা গুটে। এটা भी গুটে দাদা, হেটা গুটে দিদি, সাহাদের দিদি। এটা দেখি পারতবে তাকর নচা ডেগা। এটা হচ্ছে তার মামা। তাকে কইসন 500 টাকা দিও, হেলে ভঞ্জাকে ছিঁকে দেমু। ହେଲେ ସେ କହିସି ନି न ମନେ ପଇସା ନି ନ ପହେଲା ବହରେ ପକାବା 500 ଟଙ୍କିଟେ ଦେଖେଇଦେବା। ଆଉ ସେନୁ 51 ଟଙ୍କା ବହର ଆସିଆ ଧର ନିଅ ନିଅ କହୁଥିବା। ନାଇଁ 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 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ହେଲେ ଯାକିରି ଭଞ୍ଜାକେ ଛିଁକେ ଦେମୁ, ଗୋଡ଼ ଧୁଇକେ ଦେମୁ ବସନ୍। ବୋଲେ କେନ୍ତା କରବା ଦେଖ। ଆଉ ସେନୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବା। 500 ଟଙ୍କିଟେ ଦେଖାସି ଆଉ ଏଇଟା 51 ଟଙ୍କା ବହରେ କିରି ତାର ଭଞ୍ଜାକେ ଉତରଉଥିସି। ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ତ ଭଞ୍ଜାକେ ଛିଁକେ ଦେମୁ, ନହେଲେ ନି କହୁଥିସନ୍ ସବେ ମିଶିକିରି। ଏଣୁକରି କହୁଥିବା ମନେ ପଇସା ନିନ ମନେ ପଇସା ନିନ। ଏଟା ମୋ ନନାଟେ ନେଇଗଲା ତାନୁ 500 ଟଙ୍କା ଛଡେଇକିରି ପାଇଗଲି ବୋଲବା। ହେଲେ ତାର ମାମା ପୁରା ମନୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିସି। ବାକିଟା ଦେखाବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ। ଭଲ ଲାଗଲେ शेयर करबे, सब्सक्राइब लाइक करबे। धुई के देले तार मामू के गोड़ा एटा जार कर बसन। एटा हमें गलू घर के। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।